Ay, kaway-kaway naman oh, magaganda oh. Yung mukhang hindi stress, ayan. Ah. Kapatid Sharon, baka may ballpen ka, wala? Sharon? Ah, wala. Ayun oh. White team to, white team. Anong batch po? Batch 82. Ah, Kilate Nerma. Ayun. Hello. Wait lang po. Uy. Ay, silito pala. Teka, ma-host ako ay nandito pa ako. Uy, idol. Batch ano po? Bata pa to, bata. 98? Ayun, bata pa nga. Idol, ayun o. Yan. Kaway po. Batch 2010. Una lang kayo sa akin, ako 2023 joke. Ayun o. Ayun o. Sino ba? Our sexy mom. Good morning. Batch. Ayun. Ah, 2023. Kapatch nyo ako. Hi, Kap. Everyone. Actually, kung ready na kayo, Batch 83. Ate, kaway-kaway. Ayun o. Parang gusto ko to. Parang gusto ko to dahil ang daming pagkain. Ampunin nyo na lang po ako. Oh, ayun o. Ah! Oh! Nako, mga mahal-mahal ko pala to ay. Squelito. Ay, hello po. Mga tiyahin. Tita Presi. Apo anak ni Dadoy. Hello po. Mamana. Si ano po? Si Ma'am Claudia. Wala. Mamayang gabi nandito kayo? Yes, mama. Kumanda kayo mamaya. Thank you po. Bye-bye po. Hello po. Good morning po, Joseph Nicole. 1981 and 1992. Good morning. Nasa mga ang next. Shout out. 1992. Ayun o. What about Batch 1993? Batch 1985. Ayun o. Color of the year. Batch 1994. Color of the year. Batch 1995. Batch 9, ano po kayo? Meron ba? 84. 94. Yun, 94. Ayun. Batch, ay, kilala ko to. Okay, batch Wait, 1992. Mata. Ako. Gina. Ayan. Ah, kilala ko yan. Batch 1997. Ito. Ayun. Where's batch 1997? Batch 95. 95. Ayun. 1998. Ano to? Mga kakamping. Okay, good morning po, Joseph. Ah. Batch 1999. Paborito ko tong mga ate ko dito. Ayaw nga, lahat yan oh. Oh, mabait ito. Ano ba, batch Daycare teacher. Daycare, ito yung sumunod. Oh. Batch 2000. Ate Almi, ayun oh. Shout out. Okay, batch Ayun oh. 2001. Kuya, hello po. Good morning po. Rosemary? And batch Ay, hindi. 2002. Adorino? Marites. Ah, ayun. Thank you po. Kaway. Batch 2003. And batch 2005. Shout out. Ay! 2005. Na, ito pa rin. Batch 2006. Si Ate Lea. Si... 2006 wala. Wait. Ate Jonah. 7. May Adorino. Mata. Hindi. Maribik. Tapos... Oh, teka. Jerry, ayun. Tom and Jerry. Kaway. Hello po. Okay, let's go. Wow. Batch ano po? Ate Sonia? Yes. Thank you sa damit. May utang pa. Mamaya. Kaway po. Year, wala? Ayun o. 2016. 17. Ayun. Kuya. Kaway. Batch Oh, kaway. Batch 22.
Of course, we have Ayun. here the Ah, sila ate pala to. 23, White pala sila, oh. Oh. Ay! Batch 80. Mga supportive talaga. Ay! Parents. Uy, hindi ka rito. Ali. Mga nauna. So, maraming salamat Ah, ate. po sa pag-attend. Hindi kayo yan, ang bata niyo pa. Kita mo naman yung mga about 78. Kaya nga, Kitang-kita mo naman yung press. hindi kayo yan, di ba? Hindi, no? Ate, hindi. Maraming salamat. Hindi kayo yan, no? Hindi. Hindi. 97. Weh. To formally open our 97. Medyo mga konta. Ikaw, kuya, hindi. Ah, hindi. Kariwa pa? Hindi ka dito, kuya. Kuya. Kaya na. Di ba halata? Mumbai. Ah, Di halata? ito yung mga ano, ate kuya. Ayun o, kaway-kaway. Batch 2001. Ayun, 2001. Millennials to, millennials. You know, ito yung mga malalakas pa, pwede pong mga ipagsabayan. Sisigaw yan ng malakas. Ayun o, tingin mo, oh, batch 99. Kaway-kaway. Gawad Bunny and Company. Oh, dito ka? We. Dito ka nga talaga? Nagulat ako. Ayun o, kaway-kaway. Kaway-kaway kay Best Dad. Nakita ko si Best Daughter. Ayun o. Ay! Ito, pinakauna. Batch 96. Nag-iisa ka talaga? Roel, ayun. Busy tayo, busy. Problemado yan, basta Naman- yung salamin ng sasakyan. Inatrasan ng truck. 1975, parang 1995 to. Aba, ay ko. Oo. Kaway kayo. Kuya, kayo yung unang graduate? Oo. Nice. Pinakaunang graduate, oh. Ang babata pa, parang graduate lang yung last year. Nakatrayo na Ayan, lang oh. kami. Ganda. Kaway. Dumating ako alas 10. Darating mo na? Oo. Kasi, Ayun, oh. na lang. Wala na kami. Ayun, batch 2008. Ayun, oh. Si teacher pala, galing sa batch 2008, oh. Teacher, ano po? Teacher po kayo? Tapos teacher, ano po? Ito yung nag-message. Ayun. Kayo po yung ano. Ayun, kaway-kaway po, kaway-kaway. Kaway po, kaway-kaway, kaway-kaway. Ups. Thank you. Batch 2003. Yun oh, ganda oh, kakulay nila yung ano. Kakulay nila yung mundo. Yun oh, kaway-kaway naman dyan. Yun, balikan natin. Batch 2008. Shoutout kay Cyril, kabatch nyo dapat. Yun know, parang alam na nila yung mga batch na late, mga late na batch, malaki yung 10 kasi maraming ma-attend. Yung mga luma na, konti na yung ma-attend. Ayun o. Kaway-kaway po, kaway-kaway. Oops. Thank you. Hello po, batch 2005. Kaway-kaway. Thank you po. Guys, shoutout kay Charlene Gonzalez. Charmaine, ayun o. Si Teacher Charmaine ay host natin ngayon, co-host. Kaway-kaway po. Ayun, may nakita ko si Ate Divino. Hello po. Teachers ng i-open niya. Si Ma'am Megan. Pura, Charlene Gonzalez, Megan yan. Aba. Ito Ruby, mayaman to, Ruby eh. Ruby. Kanyado ka. Kalaban nito si Diamond. Hello po, hello. Yun o. May mate ako dyan. Siyempre si May Teresa. Yun o. Teresa Gabo. Ano apelyido mo ngayon, ma'am? Rodriguez. Yun o. Thank you po.